ओम संग शनेश्वराय नमः। आनंद राशि नक्षत्र को स्वागत करुचे मु ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास। प्रथम कथा देखंतु शनि चलन 2025 तारीख को लेकिना एक भिन्न मत अच्छी जे 29 मार्च रे हबो ना अप्रैल 3 रे हबो। ओडिया पांजी रे अप्रैल 3 दिया जायछे किंतु वास्तव रे मार्च 29 हिंदी पांजी रे दिया जायछे जाके कैलकुलेशन रे परफेक्ट। मार्च 29 तारीख दिन सूर्यंकर ग्रहण शनिवार शनि अमावास्या एवं शनिंकर चलन पड़ुवा जो यह एक विरल दिन एवं यही दिन में आसुवा प्रभाव विषय में आज आम आलोचना करवा। देखो प्रत्येक राशि को कौन कौन प्रभाव आसो तापर आम अनेक भिडियो आलोचना करवा। यही भिडियो रे प्रत्येक राशि और नक्षत्र को आसुवा प्रभाव को ब्रोडली बुझा चेष्टा करवा। प्रथम कथा है जे शनि कुंभ राशि रे वर्तमान अच्छा कुंभ राशि मीन राशि को जीवे एवं शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि को चलन करुछन्ते। शनिंकर जो चलन हम तृतीय षष्ठ दशम एकादश भाव को शुभप्रद माना माने मकर तुला और मिथुन वृष राशि मान शुभप्रद रहिबो 2 वर्ष 6 मास जाई। 7.5 स्टार्ट होउची मेष राशि एवं मीन राशि द्वितीय चरण माने 2 वर्ष 6 मास कटिला एवं कुंभ राशि 5 वर्ष कटिला आ 2 वर्ष 6 मास बाकी अच्छी जहाँकि तृतीय चरण माने कुंभ राशि द्वितीय शनि मीन राशि जन्म शनि एवं मेष राशि 7.5 आरंभ होगा जाऊे। तेणु 3 जन निश्चित भाव में सामान्य अशुभ फल मिलवा स्वाभाविक एवं मेष मीन बहुत अशुभ फल मिलवा स्वाभाविक। ओडिया स्टार्ट होगा जाऊे सिंह राशि जहाँकि 8th हाउस शनि आसवे, मिथुन राशि 10th हाउस शनि आसवे, धनु राशि 4th हाउस शनि आसवे 2 वर्ष 6 मास एवं शनि सप्ताह स्टार्ट हम कन्या राशि कहीं शनि आसवे कुंभ राशि मीन राशि को तो मीन सीधा कन्या राशि उपरे यार प्रभाव बहुत गभीर भाव में पड़ो एवं शनिंकर राहु सहित जोग जहाँकि अभिशप्त पितृदोष 12टी जाक राशि बोली निश्चित भाव में अशुभ फल प्रदान कर पर्यंत शनि राहु मिसिकिना मीन राशि रे से पर्यंत पृथ्वी सारा प्रत्येक राशि उपरे दैवी दुर्विपाक हो कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम विपर्यय एवं विपद माड़ी आसवा स्वाभाविक। जेबे राहु चलन केतु चलन ए वर्ष किछि मास पर रही अछि ताहा हेई सारला परे शनि राहुंकर अभिशप्त जोगरु व्यक्ति विशेष समस्त मुक्ति पाइबा सहित समस्त राशि रे थिबा प्रभाव मध्य बदलिबार देखा जिवो। देखंतु आमे शनिंकर एई जो प्रभाव विषय में आलोचना करिबा किंतु ता पूर्व शनिंकर वर्ण गणना फल विषय आलोचना करिबा। देखंतु जदि आपण माने जानिया चाहुछन्ते जे आपण को स्पेशली कोन इफेक्ट आसीबो तार सबटु बेस्ट हला कोन ना शनिंकर चलन होउची 25 नंबर नक्षत्र को। तो आपणकर जन्म नक्षत्र कोन राशि संख्या कोन से दुईटा सहित ए 25 को मिसेबे जहा आसिला जोगफल ताको 8 रे हरण करिवे जहा आसिला भागफल नुह भागशेष से भागशेष को लेकिन आपण फल विचार करि परिबे। जदि भागशेष 1 आसुची ताहले नील वर्ण माने अर्थनाश हेबो, 2 आसुची माने कृष्ण वर्ण माने देह पीड़ा हेबो, 3 आसुची माने पिंगल फल माने अर्थ लाभ हेबो, 4 आसुची माने लोह फल माने सर्व सुख हेबो। एई भली भाव रे वीडियो रे ताम्र माने तीर्थ दर्शन धर्म लाभ, धूम्र वर्ण माने राजपूजा, पाषाण माने मृत्युवत पीड़ा किंबा 8 किंबा 0 आसिला माने मरकत वर्ण जहा कि शोकदायक। एठी गोटे एग्जांपल आपन दउचे धरा दो कर्तार जन्म नक्षत्र हैला 11 ताले 11 रे 25 मिसेले हमर आसीबो 5 1 6 2 1 3 36 राशि संख्या 11 नंबर नक्षत्र आछे सिंह राशि रे। सिंह राशि रे संख्या हला केते 5 36 युक्त 5 मान राशि संख्या जन्म नक्षत्र 25 नंबर नक्षत्र को मिसा गला तो 6 5 11 1 रखि गला 1 3 1 4 41 एबे 41 को हमें 8 रे हरण करिबा 8 हरण करे आसीबो केते ने 8 5 40 एक बलिला भागशेष तो भागशेष 1 बलिथो जब देखबा 1 माने कोन ना 1 माने नीलवर्ण माने 11 नंबर नक्षत्र जहार तार अर्थनाश हबो र संभावना अधिक अछि। किंतु ता सहित आउ गोटे फल हम विचार करिया पड़िबो सेटा कोन ना शनि केउठी जाउछन्ते ना सिंह राशि रे शनि जाउछन्ते ओढिया को तो निश्चित भाव रे कष्टप्रद रहिबो परीक्षा नेबे एवं अष्टम शनि कुहा गला शरीर पीड़ा, जन्म शनि धनहानि अस्थिरता मनस्ताप, द्वितीय शनि मृत्युवत क्लेश, तृतीय शत्रुहानि, 4 बंधुहानि,
ପାଞ୍ଚ ରହିଲେ ପୁତ୍ର ଭୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥନାଶ ହବ। ଛଅରେ ରହିଲେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହବ, ଯାହାକି ମକର ରାଶି ସରି ଆମର ଛଅର ବୋଲି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ହଉଛି। ସାତରେ ଅନିଷ୍ଟ ଆଉ ଅପମାନ ହବ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ। ଆଠରେ ଶରୀର ପୀଡା ହବ, ମାନେ ଏହା ହେଲା ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ। ନଅରେ ହବ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ। 10ରେ ହବ ରୋଗ ନାଶ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ, କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। 11ରେ ହବ ରାଜ ସମ୍ମାନ, ମାନେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ। 12ରେ ହବ ଅନର୍ଥ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ, ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ। ଏଇ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ହେଲା କଣ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଶନି ଚଳନ ହେବେ ସେଇ ଦିନ ଯାହା ଯାହା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଥିବେ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ବେଶୀ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତରିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶନି ସଞ୍ଚାର ଗଣନା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଶନି 18, 19, 20 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହାର, ଯେମିତିକି 18 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର, 19 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଆମର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର। ତ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହାର, ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଶନି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭୂମି ଲାଭ ହବ। ମାନେ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, 20 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶିର, ଧନୁରାଶି ତ ଢେୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହବ। କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମସ୍ତକ ଶୁଦ୍ଧି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଲାଭ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି 25 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଆସିବେ ତ ହାନି ଅଛି। 21 ଆଉ 22 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ଦ୍ୱୟରେ ଆସିବେ ତ ସୁଖ ଲାଭ ହବ। 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11, 12, 13 ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ମାନେ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଶନି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତେବେ 11 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଆମେ ଏବେ ହିସାବ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥ ନାଶ ହଉଛି, ତ ଏଇଠୁ କଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ବି ହବ, ଅର୍ଥ ନାଶ ବି ହବ, ଦୁଇଟି ଯାକ ହବ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଭଳି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲି କେୟାରଫୁଲ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଶନି ସଞ୍ଚାର ଗଣନା ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ହିସାବ ଦେଲି ଏଇ ପେଜରେ, ସେଇ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଭାବ ହିସାବରେ, ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକୁ ମିଶେଇବା ସହିତ ନିଜ ଜାତକରେ ଶନି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ଫଳାଫଳ, ସବୁକୁ ମିଶିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ରାହୁ ମିଶିକିନା ଯୋଗ ରଖିବେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ରାହୁ ମିଶିକି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ଖରାପ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଶନି ରାହୁ ଯୋଗ କାହାର ଦ୍ୱାଦଶରେ ହଉଛି, କାହାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି, କାହାର ତୃତୀୟରେ ହଉଛି, କାହାର ଅଷ୍ଟମରେ ହଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର এই ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଶନିଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, এই ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଉସ୍ତ ଗଛ ପ୍ରବଳ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେମିଡି ଶନିଙ୍କର ମିଳିଗଲା। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ, ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ତବନ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା କୌଣସି ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଯଦି 108 ଥର ପଢି ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଆମିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ଶନି ଚାଳିଶା ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦାନ ଯଦି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ।